Bu Lina. Yuk kita minum dulu yuk. Dari tadi kita nih udah berbincang-bincang. Terima kasih Tapi Kakak. sepertinya Bu Lina nih kehausan nih. Iya, tahu aja. Iya, aku dari haus. tadi dari shopping lagi ya. Silakan diminum dulu Bu. Makasih ya. Iya. Seger deh. Seger ya. Terima kasih ya Kak. Gimana nih adik-adik? Masih semangat dong? Terima kasih adik-adik masih bersama Kariska dan tentunya juga dengan Bu Lina masih membahas mengenai naratif teks. Nah, kira-kira untuk naratif teks yang selanjutnya seperti apa Bu? Indikatornya? Indikator untuk yang sekarang akan kita bahas yaitu menerapkan pengetahuan dan pemahaman terhadap teks esai pada aspek gambaran umum, pikiran utama paragraf, informasi tertentu, informasi rinci, rujukan kata, dan pesan moral. Baik. Itu Kak. Langsung saja ke soal ya? Iya, Atau mungkin adik-adik yang ingin bergabung jangan lupa untuk telepon. Dan ini dia soal pertama. Oke, mau Bu Lina atau saya yang bacakan? Kakak boleh. Boleh. Baik adik-adik silahkan disimak. Once upon a time, there was a poor woman who had lost her husband. But he had a son named Malin Kundang. One day, Malin Kundang sailed away. Ever since leaving, his mother went to the shore every day, waiting for him to return. After years, her waiting came to an end when a luxurious ship docked at the shore. A young couple in extravagant clothes stepped down from the ship. Malin's mother was sure that the young man was her son. She tried to embrace him, but he avoided her. He didn't admit the woman was his mother. Being denied and humiliated, Malin's mother cursed her son. Instantly, the luxurious ship was struck by a hurricane and her cursed son turned into a rock. Ya. Terima kasih Kak. Iya, Kayak mungkin adik-adik di rumah sudah tahu juga ya sudah sepertinya ya cerita ini ya. Sudah sering dengar Legenda atau ini mungkin betul sudah sering sekali. baca Malin Kundang. cerita tentang Malin Kundang. Iya, dan ini adalah soalnya. Silakan Bu Lina. Gantian. Okay. Ya. From paragraph 3, we know that A. Malin Kundang avoided his mother to meet him. B. Malin Kundang continue his journey. C. The luxurious ship was struck by a hurricane. And D. Malin Kundang was cursed by his mother. Oke. Kira-kira Kita lihat. apa? Kita lihat di paragraf sini Kak. Ya, di paragraf sebelumnya yang ditanyakan yang di paragraf ketiga. Betul. Oke. Being denied and humiliated, Malin's mother cursed her son. Instantly, the luxurious ship was struck by a hurricane. Oke, berarti menurut adik-adik di rumah, jawaban yang sesuai dengan pertanyaan yang dibutuhkan jawaban pada paragraf 3 itu yang mana? Mungkin adik-adik juga bisa bantu untuk jawab. Betul, jangan lupa untuk bergabung ya adik-adik. Dan tadi Bu Lina sepertinya sudah menegaskan jawabannya ya. Iya. Mungkin adik-adik bisa kira-kira itu dia clue-nya dari Bu Lina. Betul nggak Bu? Betul. Saya Jadi sudah jawabannya- menegaskan, sudah kasih clue sedikit. Jawabannya adalah the luxurious ship was struck by a hurricane. Betul sekali. Adik-adik gimana nih? Adik-adik pasti juga Sorry. jawabannya sama? Betul. Oke. Harusnya betul. Nah, atau langsung saja soal berikutnya Bu Lina. Ya, boleh kita lanjut soal Ya. berikutnya. Bu Lina boleh dibacakan. Ceritanya masih sama Kak. Oh, masih sama ya? Saya perlu baca lagi. Baik, silakan. Ini ceritanya masih tentang Malin Kundang. Baik. Jadi kayaknya adik-adik bisa sambil di rumah, bisa Lihat dilihat, lagi. bisa diingat-ingat kembali teksnya. Ya. Kemudian berarti kita langsung ke pertanyaannya ya Kak ya? Ya, betul sekali. Oke, bisa langsung ke pertanyaannya. Silakan. Adik-adik di sini. Oke, pertanyaannya adalah untuk ini, what lesson learned from the story? What lesson learned from the story? Ini berarti apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita tersebut? Betul. Yang A, kids have to pay attention to his mother. B, we must take care of our mother. C, we must be devoted to our mother forever. Or D, children should always help their mother.
Oke, menurut adik-adik di rumah, jawaban yang sesuai yang mana untuk pertanyaan tersebut? Menurut kakak mungkin kakak bisa Oke, bantu-bantu adik di rumah baik. untuk jawaban ini. Kalau saya lihat tadi mungkin jawabannya C. Betul Ya. nggak? Betul. Betul ya? Jawabannya Alhamdulillah. C. Kenapa nih Bu Lina? We Kok must saya be bisa jawab devoted sih? to our mother forever. Devoted itu berarti kan kita harus mengabdi. Betul. Mengabdi, sayang, terus kepada orang tua, terutama terhadap ibu. Betul ya. sekali. Seperti jangan sampai kejadian seperti malin Malin kundang. kundang. Anak durhaka ya Bu ya? Iya. Jangan Oke, sampai ya. dari mana jawabannya? Kita lihat pada akhir paragraf kedua, Ya. dijelaskan bahwa ibunya senang dan mencoba memeluk anaknya ketika ketemu anaknya gitu. Tetapi anaknya menolak dan tidak mengakui kalau dia ibunya. Oke, dan baik. akhir cerita ibunya mengutuk Malin dan ia berubah menjadi batu. Oke, mungkin Oke. Bu Lina bisa balik lagi ke slide yang mengenai cerita Malin dan Bu Lina bisa kasih garis bawah supaya adik-adik lebih paham ya. Oke. Ini dia jawabannya. Nah, kira-kira di kalimat yang mana nih Bu? Tadi jawaban yang C ya. Oke, yang C kita lihat. Malin's mother was sure that the young man was her son. She tried to embrace him, but he avoided her. Tuh, he didn't admit the woman was his mother. Jadi dia menolak kalau itu adalah ibunya. Kemudian Malin's mother curse her son. Berarti dia mengutuk anaknya secara langsung. Kemudian Betul. the luxury ship was struck by a hurricane and her son turned into a rock. Inilah kenapa Malin Kundang bisa berubah menjadi batu. Baik. Gimana nih? Langsung saja ke soal berikutnya? Oke, boleh kita lanjut ke soal berikutnya. Ya. Ini masih tentang Malin Kundang ya Bu sepertinya? Untuk soal nomor 3. Soal nomor No, 3. Oh, ganti. ada baru lagi nih adik-adik. Namanya Silahkan Mary. disimak hati-hati ya. Tolong dicermati. Ya, bisa saya bacakan. Once upon a time, there lived a little girl named Mary. She lived with her aunt and uncle because her parents passed away. One day, she heard her uncle and aunt talking about leaving her because they wanted to go abroad and they didn't have enough money to take her with them. She was sad and disappointed at the same time. The next day, she ran away from home while her aunt and uncle were having breakfast. She ran away into the woods without looking back. She was soon very tired and thirsty. Then she saw a little hut. She knocked at the door, but no one answered. So she went inside. Mary saw the room was dirty. She cleaned it right away. Afterward, she felt tired and fell asleep. At night, 3 women came home from work. They went inside the hut and found Mary sleeping. They also realized that their house was not dirty anymore. Then Mary woke up and saw the woman. Mary told the woman her story and they felt sorry for her. One of the women said, "If you have nowhere to go, you can stay with us." Mary was very happy. From that moment, she lived with the 3 women. Wow, Oke. sangat menarik ya ceritanya ya. Kalau adik-adik mendengarkan ceritanya dan membaca ceritanya dengan seksama, pasti ceritanya Sangat tertarik ya dengan cerita menarik ya, ini. Kak, ya. Baik, namun adik-adik yang sudah menyimak cari cerita tadi, ini dia soal berikutnya. Silakan saja Bu. Saya akan bacakan soalnya. Ya. Paragraph 3 implies that A. Mary was diligent girl. Mary always tidy her room. Or C. Mary loved to sleep all day long. And then or D. Mary's room was mess. Oke, berdasarkan teks yang tadi kita sudah bisa melihat Betul. si Mary itu seperti apa sih karakternya. Nah, Bu Lina saya mau coba jawab lagi nih Bu Lina. Boleh, karena boleh, saya boleh. sudah gemes nih. Kira-kira jawabannya adalah E. Mary was diligent girl. Betul tidak Bu Lina? Betul ya. Nah, mungkin adik-adik penasaran nih. Kenapa Kariska jawabnya E? Bu Lina mungkin bisa dijelaskan? Nah, adik-adik bisa menyimak kembali dari slide ini ya. Silakan Bu Lina.
Kita lihat yang di paragraf ketiga aja ya. Ya. Di paragraf ketiga. Mary saw the room was dirty. Kata cluenya itu, kata kuncinya itu. Baik. Mary saw the room was dirty. Ya. And then she cleaned it right away. She cleaned it right away. Jadi dia langsung buru-buru membersihkannya karena dia melihat kamar itu kotor, Kotor, ya. ruangan itu kotor. Jadi dia buru-buru membersihkannya. Oke, pertanyaan tadi kan di paragraf 3 itu menyatakan apa yang ada di paragraf 3? Menyatakan apa tentang si Mary? Oke, berarti kan si Mary itu anak yang rajin. Tunggu sebentar Bu Lina. Oh ya. Ada telepon? Halo? Iya, halo sahabat edukasi. Halo? Halo, selamat sore. Dengan siapa ini? Dengan Meta. Iya, dengan... Meta ya. Iya, baik Meta. Apakah ada pertanyaan, Nesa? Ini Kak. Nesa mungkin TV-nya bisa dikecilkan sedikit. Suaranya. Terputus, sayang sekali Nesa. Tidak apa-apa, Nesa dapat mencoba kembali menghubungi kami ya. Nah, sambil menunggu Nesa ataupun sahabat edukasi lainnya menelpon, silakan Bu Lina dilanjutkan. Tadi sempat terputus ya Bu Lina ya. Ada Nesa. Baik, makasih Nesya. Silakan telepon Terima kembali ya. kasih. Ya, Nanti bisa silakan. telepon kembali. Ya. Oke, dari yang tadi di paragraf ketiga itu Ya. Kak, Mary saw the room was dirty. Ya. She cleaned it right away. Itu berarti si Mary itu sosok yang rajin. Tuh. Oke, karena dia nggak betah kalau ngeliat kotor. Nah, oke. Kira-kira adik-adik di rumah Kariska yakin sudah mengerti ya. Kenapa Kariska jawabannya adalah E. Baik, langsung saja soal berikutnya ya Bu Lina. Soal berikutnya. Ya, adik-adik silakan disimak soal berikutnya. Oke. Ya. Soal keempat atau soal berikutnya masih bercerita tentang Mary. Oke, once upon a time there lived a little girl named Mary. Masih bercerita tentang Mary. Adik-adik di rumah mungkin bisa dilihat di layar TV-nya ya Kak Betul. ya. Sambil dibaca, mengingat kembali cerita tersebut. Kemudian saya akan coba Langsung membacakan saja soalnya ya. soalnya. Betul sekali. Okay. Ya. Look into the paragraph 2. She ran away into the woods without looking back. From paragraph 2. The underlined word can be replaced with A. Mary, B. Aunt, C. Woman, or D. Girl. Kira-kira jawabannya apakah Mary, aunt, woman, or girl? Ini dia. Oke, kita bisa lihat dari teksnya, Ya. teksnya dari tayangan teks paragraf kedua, dari paragraf kedua. Di sini, the next day she ran away from home while her aunt and uncle were having breakfast. Oke, she ran away into the wood without looking back. Oke, she ran away into the wood without looking back. Pertanyaan adalah, kata si ini pengganti untuk siapa? Oke, adik-adik mungkin bisa lihat di sini siapa yang lari ke dalam hutan tanpa melihat ke belakang. Adik-adik bisa sambil memperhatikan. She ran away into the wood without looking back. Kita sedang berbicara tentang She. she. She-nya siapa? Si itu siapa? Gitu. Dari mana sih bisa dapat jawabannya? Nah, kira-kira adik-adik di rumah sudah pasti mengerti nih. Kira-kira she-nya siapakah? Apakah Mary, aunt, woman, or girl? Oke. Sambil menunggu jawaban, Kariska lagi yang jawab boleh nggak Bu Lina? Oh, Kariska boleh lagi ya? boleh. Sambil menunggu telepon dari Nesa dan sahabat edukasi lain. Oh, iya. Kariska Tentu coba saja. bantu jawab dulu. Oke. Jawabannya adalah Mary. Oke, Betul kah? Betul. Oke. Oke, soalnya tadi yang kita lihat yang lari ke dalam hutan tanpa lihat itu kan kita sedang membicarakan tentang Mary. Iya, jadi Oke, adik-adik di rumah. Tadi sudah dikasih clue dari Bu Lina dan dari paragraf juga sudah digarisbawahi bahwa yang dimaksud dengan she pada pertanyaan ini adalah Mary. Nah, kira-kira bisa langsung lanjut ke soal berikutnya? Oke, Ya. kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke. Oke. Cerita yang baru nih, Kak. Ya, Oke, ada ceritanya cerita yang berbeda baru. dari tadi ya. Boleh mungkin Kakak? Oke. Adik-adik, silakan disimak. The Serpent and the Eagle. An eagle swooped down upon a serpent and seized it
in its talons with the intention of carrying it off and devouring it. However, the serpent was too quick for it and had its coils round him in a moment. And then there ensued a life and death struggle between the two. A countryman who was witness of the encounter came to the assistance of the eagle from the serpent and enabling it to escape. In revenge, the serpent spat some of its poison into the man who was about to slack his throat with a draught from the horn when the eagle knocked it out of his hand and spilled its contents upon the ground. Nah, ini adalah pertanyaannya. What lesson learned from the story? Apakah A, we must always be kind to others? B, revenge only causes more revenge. C, we should choose friends wisely. D, kindness will be replaced by another kindness. Apakah jawabannya adik-adik di rumah? Kita tanya dulu nih Bu Lina, kira-kira jawabannya apa sih nih dari soal yang tadi? Mungkin Bu Lina bisa kasih soal ini garis bawah. Yang ditanyakan adalah lesson. What lesson learned from the story? Jadi pelajaran yang kita pelajaran bisa ambil, apa ya? yang bisa kita ambil dari cerita tersebut? Tadi. Cerita yang tadi kan menceritakan tentang the serpent and the eagle. Kenapa? Di sini ketika nih, ya adik-adik silakan disimak. Oke. The serpent spat some of its poison into the man was about to slake her thirst with a draught from the horn when the eagle knocked it out of his hand and spilled its contents upon the ground. Jadi yang kita bisa ambil, pelajaran yang kita bisa ambil adalah kalau kita menebar kebaikan itu akan berbalik kepada kita. Betul sekali. Gitu, ya Kak ya. Jadi jawabannya adik-adik pastinya sudah bisa menebak. Ini adalah jawabannya D. Jawaban kita adalah D. Betul. Kindness will be replaced by another kindness. Nah, adik-adik juga perlu ketahui ya, itu sangat bermanfaat dan dalam kehidupan sehari-hari kita harus menerapkan seperti itu, betul ya Bu ya, dari kan ada sesuatu yang harus kita ambil baik-baiknya. Betul sekali, menebar kebaikan. Oh iya, harus dong. Bu Lina, ini pembahasannya masih seru nih Bu Lina nih. Iya. Tapi kita harus break dulu sebentar. Iya. Adik-adik jangan kemana-mana karena Kariska dan Bu Lina akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Ini harusnya tadi di garis bawahi gini ya Bu ya. Nah, nanti kita langsung ya.